Tripura Hasteni Karaty Shikla Rayon Deburma Mungui Karate Instructor Bo Bishichi Shini Eba Bishichar Hairomui Karate Klai Tongo 2019 Bishuwa State ni Bakakte Bataikate Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shaha Bini Karate no Nugui Support Klaika Abani Yagulo Corona Ngmani Bagai Bishini Haimalaya Ngi Thanka Abani Yagulo Haino Haitabuk 2023 Bishuwa Premjit Sini Bakakte Kaisa Kaham Opportunity Mankha Bo Khorok Saro Studentrok no Tuye Batalaika A student ni mung angka Jetslina Koloi Odrija Deb Surima Deborma Ayushi Dash Manata Deborma Rik Deborma Nabnita Bara Borogni School ni mung angka Auxilium Girls School Don Bosco School Asan Rifle School Holy Cross School Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir O International Karate India Challenge Cup Karate Bataiui mung Kolkata Indoor Stadium Shanghazaka O Bataiui Bangladesh Pakistan Turkish Iran Malaysia ni Borokroko Bataiui Tripura Hasteni Karaty Bataiui na thangai KOKPIN ungui International Gold Medallist Mankha Rayon Deburma te Holy Cross School ni Surima Deburma Silver Mankha Kaitham te Bronze Medal Mankha Kaisar Rayon Deburma Shaka Tabuni Cherai Rok Mobile Reels Rok Nailai Reels Khlailayo Piaba Karate Obahai Bataiui munga participate khlaike belaikenok kaham ungkuknai hini shaka Nang tam thanga medal mamane Karate committee by kata kida kir khanang pula pulai furo na nang da medal mane busuk tong jaksa 100%. 100% next to isha thanai ma kha suju ma nang ta fight khaibina da nung bo school ni bo thap phai karate thing ni school mo Auxilium School bo class ni class 3 Manata Deburma. bo school ni Ang Auxilium School ni. bo class par ka Class 8 o. nung je tak karate thing mani tam medal man kha Ang amo kataw medal makha. bo jang thang thing mane bo na Amo ching Kolkata thangi thanglai mani karate. ni competitor bele da tough Kokhe ang nervous ni thanga puilawo but ang ani best korkha. next time mo chance ma bije nang thang pinai Ang kaibo ko work hard khanai te kon tonani try khanai. tabu je medal mani nung je kha bahai ma ta kha Ang kahamna nang chakha topna ang next time korman ni try khanai. Official কোন স্কুল Holy School ক্লাস 4 কোন খেলাতে তুমি মেডেল পেয়েছো kata committee খেলাটা কোথায় হয়েছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম কলকাতা তোমার কম্পিটিটর কে ছিল বেশি টাফ ছিল নাকি কিন্তু আমি পাস করেছি I tried my best তোমার নামটা এবং স্কুল আমার নাম আয়ুষী দাস শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর ক্লাস ক্লাস 6 কোন খেলাতে মেডেল পেয়েছো কুমিতে অ্যান্ড কাতা কম্পিটিশনটা কই হয়েছিল কম্পিটিশনটা ইনডোর ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ কলকাতাতে নেক্সট যখন সুযোগ পাবে তখন আরো ভালো পারফরমেন্স করতে পারবে হ্যাঁ পারবো গোল্ড আনার চেষ্টা করবো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই খেলাধুলায় তোমার অসুবিধা হয়নি তো না कौन से स्कूल में पढ़ते हो मैं डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ता हूँ कौन सी क्लास पे 7 में आप जिस मेडल को पकड़ा हुआ है वो मेडल कौन सी खेल में मिला आपको कुमिते में कहाँ हुआ था ये नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ कलकत्ता कलकत्ता आपका ओपोनेंट किससे हुआ था और कितना टफ था प्ले मेरा ओपोनेंट बहुत टफ था वो नेपाल से था तो अगली बार आप फिर से चांस मिलेगा तो आप जा रहे हो खेलने के लिए हाँ मैं जाऊँगा चलो तुम लोग ये कराटे कब से सीख रहे हो और कौन सिखा रहा है आप लोगों को हम मास्टर राय हमको सिखा रहे आप लोग इस सीखने के बाद आप लोगों को घर में जाके कोई टायर्ड फील होता है रिलैक्स फील होता है थका तुम लोग का टीचर का नाम क्या है मास्टर राय
Usulimo Debar. Bu school pori Tripura School. bu class Class 3, class 4. nang bo tam game thangman bising tene medal makha Karaty. tao ga nang to kani medal te jak ngai ba medal kan tam khaba Kaisa gold, kumitiyo mangha, angke kaisa bronze, kata mangha. nang khela ba jaga thangman ro Kolkata Netaji Indoor Stadium. ni competitor bo mo bu India ni bising na phata ni buklai kha Katani Mokalaika. bila ja tough to mane Yetafto. ni mung te ni bu school ni pori to Ang asam level sa puro ani mungdik de barman. class 60. ko nang je kolkata thangna to thangai phai medal ma mane bo khelao thangai ma mane Ang silver mangha kata silver mangha kumtewa bronze mangha kata. ni competitor bila ja tough next time chance ma khan goal achieve khanya pori ban lo gi ni kya thangai ka khaimani le da leng खुलुमखा आंनि बुमुं रायन देबरमा आं कराटे इंस्ट्राक्टर आं 17-18 बोसोर खा कराटे खाइ दङ 2019 आं स्टेट रिप्रेजेंट खाइगा खाइमा परे चिनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा सर बानो बेलेनो कंग्रेचुलेशन रिखा बानो सपोर्ट खाइगा बानो सागा जे आनो अनेक काम के खाइरिसिनाय माने बानो सपोर्ट खाइनाय ओम परे 2 बोसोर कोरोना ओंखा ओम परे बोबाय मालाय माया किन्तु ताबुक 2023 आं काइसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी माखा सर प्रेमजीत सिंह बानो अपॉर्चुनिटी रिवो रिवो परे आन स्टूडेंट रक आरो 8 जन दङ आनि लोगि माने 8 जन दङ आं नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मांखा ताय आन लोगि आन स्टूडेंट रक दङ बरं ऑक्सिलियम डन बस्को आसुराफिल स्कूल श्री रविशंकर स्कूल and Don Bosco Holy Cross dong engkai borong beleno kaham performance kai ka ang borong no belai hamberio borong nang belai proud feel kayo tai ang sanamu sungo je tabuk rog ni je generation ro je serap tongo borong belai no mobile rog nai reels rog nai tongo amon selai no time waste ta khaye norok bhaige ni ni बिसिंग टैलेंट दङ अब नायदि नायना परे नरक बाहागे नरक नि लाइफ अचीवमेंट खाइना अब सिमी नायदि कोइटा मेडल मा खाते बुबो कैटेगरी मेडल लंग खांके चुंगु कराटे कुमिते काइसा दङ फाइटिंग दङ न कुमिते कातानो माने फॉर्म न काता ओंखाय दुइटा गोल्ड मेडल माखा आं बाय हली क्रॉस स्कूल नि स्टूडेंट काइसा सुनिमा देवरमा बो गोल्ड मेडल माखा ताय सिल्वर माखा 3टा ताय ब्रोंज मेडल माखा 8टा वो गेम्स अब न पार्टिसिपेट करना अब इंटरनेशनल कराटे इंडियन चैलेंजिंग कप अब कोलकाता इंडोर स्टेडियम उनखा सर प्रेमजीत सेन वो ऑर्गेनाइज खायो और गेम नो वो चुंगनो टैलेंट नु नाइमा परे चुंगनो इनवाइट खायगा जे नरक नि परफॉर्मेंस फुनु फाइदि ओंखाय चुंग थांगा एंड अचीवमेंट खायमाखा ओ जे को खेला को थंगमाने बातलाय माने ओके শুধু ইন্ডিয়া নি বিশিং না আলাদা দেশ নিব आउट देश नि बरो फाइगा जेमन बांग्लादेश पाकिस्तान तुर्की ईरान मालয়েশিয়া इंडोनेशिया एनि बरो जतनो फाइगा ও কো নিং যে সংস্থা 14 বছর বা 17 বছর চাল তো মানে ওবন জাগলো গভর্নমেন্ট হতে কোনো হেল্প বা সহযোগিতা বা সুবাসুর মানে মাখা एक्चुअली साना था आगे साइड न खाइ दङ के अनेक गरिब बर रक दङ अनेक सेर रक दङ जे बरं खाइना बुस दङ बरं गुन अपॉर्चुनिटी माय ने ब थांबायखा इनके बर करि खांका बाहाय थानाय हायपनो अकब नां सर सीएम सर आं सागा जे सर डॉक्टर मानिक साहा सर आं सागा ब अकब न खाना बरे ब सागा न आं काइसे फेसिलिटी खाइ दिवानो सर तो अनेक बर काहाम बेलायने बर काहाम ब स्पोर्ट्स न अनेक सपोर्ट खायो किन्तु कोरोना बागै 2 वर्ष टाइम मालायमाया ताबु आं मिया थांका सारबाय मालायना बागै आं एप्लिकेशन दिखा रिमा परे सारबाय मालायना हिने ब आं कल खाइने किन्तु आं कुनु फेसिलिटी मायाखौ त्रिपुरा गभर्नमेन्ट होते थाकबन्त किन्तु आं जे आशा खायो आं जे विश्वास खायो सार सीएम ब कुनु ना कुनु लामा आचुंनो रुवानो ते कैसे दाबु बिलेखे नुक जागै दङ दफा बा सोसाइटी व ड्रग्स नि सनम
Abo ang sana musungo norok ni life no haino nosto ta khaidi baksa ke break up bungo na pore borong life nosto khaidiu je boni bagam tiu kha blame ta khaidi nini bukha baikha kintu nung ta baidi nung ni talent ang no obo saya jen karate khaidi football thungdi basketball thungdi volleyball thungdi jesa pana professional tung oboni bisingo nong thangi de nini talent phungdi chini state no onek borok sinjang tongkha Tripura no onek sinjang tongkha ang je thanga ob sobse belai no dukkhoni kok je Tripura state no onek sinjang tung jungno sana thaga nung boroni saka ang sa Tripura ni baso Assam jung belai no dukhong jago ang Indian to represent khaina thangka kintu ani nok bo jaga borong sinilia Obona sao je nung judi ni talent no phunu kangka tin state ni bung nai ni bung nai baksa student rok tongo je generation reels rok nai tongo gorok nai tongo ang saya je mobile ta nai di kintu je jaga samung tongo je jaga samung ungu obo sim nai di kintu lang nai abo nai buni tongmung no nai nung tam khaine ba